Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Azir a cluster ami porhim kidnapping, abduction aru tenuka kisuman topic. So moi questions apnalok di jao mains or babe aru hekhini questions apnake likhi rakhibo boli moi asha korilu. Last class at moi apnalok koboloi pahorilu je last class at jetia moi apnalok heart grievous heart disilu tare jitu heart aru grievous heart or distinction asile define and distinction hetu bostu ahisile Assam Judicial Service 2018 ot aru jitu moi apnalok wrongful restraint aru wrongful confinement or distinction disilu logote define disilu hetu ahisile Nagaland Judicial Service ot aru apunar distinction between criminal force and assault etu moi last class ot disu etu Nagaland Judicial Service ot ahi goise aru aji ami porhim kidnapping abduction ebur so last class ot jikhini disilu moi hekhini korpora disilu hekhini koboloke thaki gol ketiaba ko ketiaba thaki jay apnaloke jane Punjab Delhi Tamil Nadu tarsate Andhra Pradesh aru logote অন্যান্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ধৰক ছত্তীশগড় এনেকুৱা বহুত কিখিনি পেপাৰস মই 10 ইয়াৰ্ছৰ গুটাই পঢ়ি পেলাই আপোনালোকক মই দিও AJS হাৰিয়ানা জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস এখন এখন ইম্পৰ্টেন্ট পেপাৰ হয় সো ওকে আজি আহি গল কিডন্যাপিংৰ আপোনালোকৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে যে প্ৰথম এণ্ড লাষ্ট define kidnapping what are the kinds of kidnapping what are the essentials of kidnapping or এই তিনটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া যেতিয়া আমি ডিফাইন বুলি কয় সিধাই আপোনালোকে সেকশন 360 দেখিব নেকি নহয় স্টার্ট কৰিব লাগিব কিহেৰে সেকশন 359 ৰে যে সেকশন 359 এ আমাক দুটা kinds of kidnapping দিছে ফার্স্ট দিছে kidnapping from India যেটো আমাক সেকশন 360 দি থোৱা আছে আৰু নেক্সট হৈছে kidnapping from lawful guardianship যেটো আমাক 361 ত include explain করা আছে তার পিছতে এইখিনি লিখাৰ পিছতে সেকশন 359 ৰ কথাটো লিখাৰ পিছতে আপোনালোকে 360 আৰু 361 টো আপোনালোকে বহলা লিখিব লাগিব যেনেকৈ আছে আপোনালোকৰ বেয়াৰ এক্টত ঠিক তেনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে ইয়াত খুদিছে যে what are the essentials of kidnapping so kidnapping or essential বুলি কবলে গলে আমাৰ কেটামান essentials থাকে number 1 হৈছে taking by enticing number 1 taking by enticing হয় না হয় আৰু যেতিয়া আমি ওকে নাম্বার 2 হৈছে পারসন কিডন্যাপ কোনবাজন মানুহটো কিডন্যাপ হ'ব লাগিব ন সো ইয়াত মই আপোনালোকক অকনমান নোটু দি ৰাখো কাৰণ এখিনি বস্তু নহলে আপোনালোকৰ দিগদাৰ হ'ব সো টেকিং অৰ এন্টাইসিং অত লিখক the word take means to cause to go comma to escort or to get into possession okay so এই বস্তুটোকে আপোনালোকে কিডন্যাপিংৰ ক্ষেত্ৰত যে টেক হয় কারবাক যে এন্টাইজ কৰিব লাগিব বা লৈ যাব লাগিব সেই বস্তুটোকে আপোনালোকে লিখিলে both section 360 আৰু 361 ত then হৈ গল person kidnapped so ইয়াত লিখক the offense of kidnapping may be committed in respect of number 1 male who is below 16 years of age number 2 a female who is below 18 years of age and number 3 person of unsound mind এই কেটা বস্তু ইয়াত ইনক্লুড কৰিব আৰু দুটা কলো দেন থাৰ্ড এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস টো হৈছে lawful guardianship আৰু এটো অকল কিহৰ ক্ষেত্ৰত খাই সেকশন 360 ক্ষেত্ৰত হেতু বস্তু ইয়াত ইনক্লুড কৰিব ওকে সো ইয়াত আপোনালোকে এটা কেছ ল দিব পাৰে সেই কেছ লটোৱে হৈছে প্ৰকাশ ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ হৰিয়ানা প্ৰকাশ ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ হৰিয়ানা okay so etu apnake yat include koribo pare then ahi gol abduction ot apnalage first question to amar ahe define abduction how does it differ from kidnapping ta mane kidnapping aru abduction e duta bostur majot difference hai ei je kidnapping aru abduction er difference to etu ebar Nagaland Judicial Service ot ahi goise godike etu eta important bostu hoy site hobo lagibo so define abduction boli kole ami sidhai section 362 loi jabo lagibo so 362 t amak ji koise সেই বস্তুটোৱে আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভুল নকৰিব 361 কিন্তু abduction নহয় দে 361 হৈছে গাৰ্ডিয়ানশিপৰ পৰা আনাটো আৰু 362 হৈছে abduction so 362 মতে whoever by force compels or by deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person so আমি কিডন্যাপিং আৰু abductionৰ মাজত ডিফাৰেন্স তেতিয়াহে বুজি পাম যেতিয়া আমি এটা যেতিয়া আমি ডিস্টিংশনটো পঢ়িম ৰাইট সো আপোনালোকে মই ডিস্টিংশন দিম আপোনালোকক পাঁচটা বা ছটা আপোনালোকে একফালে লিখক কিডন্যাপিং একফালে লিখক abduction সো কিডন্যাপিং সাইডৰ নাম্বার 1 টু লিখক only a minor or person of unsound mind
only a minor or person of unsound mind can be kidnapped from lawful guardianship. Kidnapping or ক্ষেত্ৰত যেতিয়া lawful guardianship or পৰা kidnap হোৱা বুলি কয় তেতিয়া অকল minor বা person of unsound mind হে kidnap হ'ব লাগিব ডাঙৰ মানুহ কিন্তু নহয় আৰু minor মানে কি লৰা হলে 16 years or তলত আৰু ছোৱালী হলে 18 years or তলত then abduction or ফলে লিখক any person may be abducted যিকোনো মানুহ abduct হ'ব পাৰে number 2 kidnapping or ফলে removal from lawful guardianship is necessary in kidnapping kidnapping or ক্ষেত্ৰত lawful guardianship or পৰা সেই মানুহজনক সেই অকনমানিটো অতৰাই আনিব লাগিব আৰু abductionত লিখক removal from lawful guardianship is not necessary in abduction number 3 kidnapping or ফলে force or deceit is immaterial in kidnapping kidnapping of force বা deceit নাথাকিলেও হ'ব but abductionত কি হয় ই কিন্তু এটা essential ingredients হয় abductionৰ গতিকে force or deceit is essential in abduction number 4 in kidnapping consent of the kidnapped person is not considered consent of the kidnapped person is not considered in abduction consent of the person abducted is freely and voluntarily given will be an excuse a two main difference number 5 kidnapping is a complete offense abduction afale likhok abduction is a continuing offense number 6 and the last one for kidnapping no specific intention is required to constitute the offense and kidnapping from lawful guardianship may not involve even going from any place as in the case of kidnapped person willing outstaying with the kidnapper full stop for example a minor Hindu wife overstaying with her father the later LATTER enticing her to keep away from her husband's guardianship okay so in abduction of likhok the intention to compel or induce a person to go from any place is essential to constitute the offense of abduction simply holne next ahi gol amar questions on rape kisuman question moi apnalok ya di dim rape or jetia question ahe it is very easy to write the answer but to answer it aru heto apnalok answer dhunike koribo paribo because rape or jikhini section ase he gutegera section khub easy bhashat likhitho ase khub dhuniake likhitho ase tar majote jodi kiba buji na pai apnaloke mu kobo pare moi bujai dim aru questions kini moi aji apnalok di rakhu number 1 what does constitute the offense of rape explain can a husband commit rape of his own wife etu question dia likhibo apnake first rape meaning to likhilole je rape ki hoy hetu word e apnalok ki bujale then apnake yat likhibo lagibo je ki essential lage dhorok sexual intercourse by a man with a woman aru sexual intercourse must be under the circumstances ki circumstances ekhini apnalake likhile ta mane yat to hudise na what does constitute the offense of rape ta mane he circumstance khini yat likhibo lagibo okay bookot ase karone moi bare poti likhai na jaw moi apnalok koi gosu section 375 ore a question to bonise je what does constitute the offense of rape godike section 375 to yat answer main answer hoy okay then apnalake jodi at next to hudise ki explain then can a husband commit rape of his own wife so a to khetrot apnaloke yata likhibo lagibo je rape by husband of his own wife hetu completely mo common complete ke nohoy okoman mo apnalok di rakhu likhoksun the sorry okay so section 375 ot jetu exception ase right hetu e hoise rape by husband of his own wife I think moi bare act jetu moi bare act sai asu bortoman godike bare act moi
লিখিবলটো কলো বাট বেৰ এক্টত ভালকৈ আছে সেকশন 375 অৰ G2 exception আছে that a man cannot be guilty of rape on his own wife when she is over the age of 15 years আছে নহয় এই গুটেখিনি আপোনাকে লিখি দিব বুজিলে নে এই গুটেখিনি লিখি দিব তাতে সেকশন 376 ত ধৰক দিছে এক্সপ্লেনেশন 1 আৰু 2 হেতুটো আপোনাকে লিখিব ইয়াত পাৰে নিলিখিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু R ভাৰ্সেস উইলিয়ামৰ কেছটো আপোনাকে ইয়াত ভৰাব পাৰে দেন আহি গল আপোনাৰ পানিশমেন্ট ওকে সো এই কোৱেশ্চনটোত পানিশমেন্ট খুধা নাছিলে সিম্পলি কোৱেশ্চনটো আকৌ কৈছো what does constitute the offense of rape এটো 375 যেটো সেকশন আছে যত আপোনালোকক দিয়া হৈছে যে কি কি সার্কামস্টেন্সত সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হব লাগিব সেই সার্কামস্টেন্সৰ গিটাৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন কৰি এই কোৱেশ্চনটো বনাইছে what does constitute the offense of rape explain korile can a husband commit rape of his own wife etu ki section 375 or exception to etu exception apnake likhibo pare 15 years or age or upor hobo lagibo wife joni hoy na hoy he bosur apnake likhibo pare then ahi gol question punishment or I think question teneke nahe still side hobo baro konokonke next ahi gol apnalokor short note apnake sabo section 376 importance 376A আৰু D important okay বহুত কেটা আছে 376 ৰ জিমান কেটা আছে গুটে কেটাই এবাৰ থ্ৰো ৰিডিং কৰিব ফৰ শৰ্ট নোট বিশেষকৈ গ্যাং ৰেপ এটুটো শৰ্ট নোটত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাৰু ওকে একিটা পঢ়িব দেন আহি গল এটা another question discuss the offense of sexual intercourse by the husband with his own wife during separation and the sexual intercourse by a person in authority which does not amount to rape a question to answer koribo aru muk apnaloke pdf hisabe bonai facebook ote hok whatsapp ote hok instagram ote hok ba yat youtube ote hok comment koribo so a question to ahibo pare likhi thobo but aru ta kotha ko report report khub kom question ahe karon ei bostutu practice ot dorkar hoy practical jeta ami koru jeta ami advocate practice kori aso tetia ei bostutu dorkar hoy jodi he apuni criminal practice korise question khub kom ahe but ahibo pare pohi thok aru bikhekko interview khudibo pare karon ei bostutu important hoy next question likhok adultery uporat hokole jane adultery 497 so define adultery full stop Can a woman be charged with adultery? Question mark. Can she be abater? Teo abater hobo pare neki. A question to eta important question. So adultery ase 497 at apnake prothomote likhi lobo tate ingredients kita likhibo aru constitutionality of 497 kintu amar ase. So he bosudu jitu apnai article 14 15 21 yet include koribo pare. Moi agoteo koisu answer likhute ইমানে কেয়ারফুল হবো যে তাত আপুনি লর কোনটো সাবজেক্ট কোনটো সেকশন আনিব পারে কোনটো আর্টিকেল আনিব পারে হেতু আপোনালোকে এবাৰ মন কৰিব লাগিব দেন আহি গল ৰেপ আৰু এডাল্টাৰী ডিফাৰেন্স মানে সেকশন 375 আৰু 497 ৰ ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্সটো মই আপোনালোকক লিখাই দিও কাৰণ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিফাৰেন্স আৰু এই ডিফাৰেন্সটোৱে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো নম্বৰ 1 মই আপোনালোকক এনেকুৱা 7-8টা ডিফাৰেন্স মই যিমান পাৰো 7টা মান লিখাই দিও Number 1 আপোনালোকে বুকটো পাবো ডিফাৰেন্স বাট মই নিজে যেহেতু বহুত কেখন কিতাপ মিলাই ভালকৈ ডিফাৰেন্সটো সৰু সৰুকৈ বনাইছো লিখি থলে বেছি ভাল Number 1 rape is a forcible sexual intercourse with any woman against her wishes আৰু adultery লিখক the adultery is sexual intercourse by a man with the consent of the woman who is married বস্তুটো বুজি পালে নে এডাল্টাৰী ক্ষেত্ৰত women গৰাকী married হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ consent দিছে হেতু কাৰণে intercourse হৈছে but rapeত consent দিয়া নাই there is absence of consent sorry Number 2 in rape there is no free consent for sexual intercourse in adultery the consent of the husband is material because it is offense against the husband yet husband or consent to material fact okay Number 3 rape is possible with any woman whether married widow virgin divorce sub but adultery is possible only with a married woman adultery sobor logot nohoy married hobo lagibo hei maiki manujoni ta mane etu eta essential ingredients marriage to Then I go Number 4
the sexual intercourse with one's own wife without her consent, if she is below 15 years of age, constitutes rape. Aru epine adultery phale likhok, the sexual intercourse with one's own wife in any other circumstances is not adultery. Number 5, rape is an offense against the raped women. Rape eta offense hoy jijoni maiki manuhor rape kora hoise teor against eta offense hoy. Okay, so against the raped women. Adultery is an offense against the husband of the women involved. Aru adultery hoise not against that women, against the husband of that women involved. Bujile? Next hoy gol rape is more heinous offense, joghoinno kam besi, heinous, HEINOUS offense than adultery, because the sexual intercourse is without the consent of the women who is the aggrieved party. Aru epine likhok adultery, aggrieved party is the husband. Adultery phale. Full stop. Consent of the women is essential, otherwise the offense will be rape. Number 7, more severe punishment has been prescribed in rape. Less severe punishment has been prescribed in adultery in comparison to rape. Ekitai hoise difference. So okay, then amar ahi jabo next theft, extortion, robbery, dacoity. I think rapeor logot egita milai moi nidu jodio video to aji okonman khoru, but moi rapeor bahut khini 3-4 questions moi apnakok disu. Jodio questions moi mane aji loke enake oha nai, expect kora nai, but question gita prepare korat kono ohubidha nai. Aru এখিনি বস্তু এনেও প্র্যাকটিসত খুব লাগে, গতিকে আপোনালোকে বস্তুখিনি পঢ়ি থোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। লগতে কোৱেশ্চনছ খিনি আপোনালোকে কৰিব আৰু মোক শ্ব' কৰিব, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা নাই বা এই টপিকটো যেহেতু মই বহুত ডিপলি গৈ বুজাই দিয়া নাই, কাৰণ একেবাৰে ইজি ল্যাঙ্গুৱেজত আছে, বুজাবলৈ তেনেকৈ একো নাথাকে। সো আপোনালোকে যদি কিবা বুজিও নাপায় ষ্টিল কিন্তু মোক কমেন্ট কৰিব, কাৰণ কমেন্ট কৰাৰ লগে লগে সেই কমেন্ট কেটাৰহে মই বেছি প্ৰাধান্য দিওঁ যিকিটা কমেন্ট ইউটিউবত আহে। গতিকে কমেন্ট কৰাৰ লগে লগে মই গম পাই যাওঁ যে এই ষ্টুডেণ্টে মোৰ পৰা কি বিচাৰিছে। সো পাৰ্সোনালি হওক বা ইউটিউবতে হওক মই আপোনালোকক সেইটো বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে ক'ব, লগতে কোনোবাই যদি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী, লগতে যিসকলে কোচিঙৰ অভাৱ পাইছে সেই সকলৰ লগত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈ নতুন ক্লাছত আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ।